Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Siri 47. Our Sibira 2024 Open! Sibira Ami 2024 formal nang gibuksan nitong Sabado. Delegasyon gikan sa Lapu-Lapu City nag-una sa medal tally. Mga LGU nga giserbisyohan sa MCWD giawhag ni Rama nga mubuwag na lang. Capitol Legal Team adunay buwelta. Truck ba nasabutan nga ipatuman sa UN Avenue ug DM Cortez Street sa Dakbayan sa Mandawi. Duha ang patay, dagan ang naangol sa pagkalimbuwad sa van samtang nagsubay sa Sisilex niadtong Sabado. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Siri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Sibira 2024 formal nang gibuksan niadtong Sabado dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ipatigbabaw ang disiplina, mayong panaghigalaay o sportsmanship mao'y gihimug-atan sa pag-abli sa kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. With the authority vested in me, hereby declare our Sibira 2024 The heat is on gayud alang sa mabot sa 12,000 ka mga delegado gikan sa 20 ka mga schools division karong nagpanikad na ang Central Visayas Regional Athletic Association 2024. Sawa pa nagkainitay ang mga duwa. Nag-abot una ang kapin 5,000 ka mga student athletes, 1,042 ka mga coaches, 167 ka mga chaperone, 359 officials ug kapin 2,000 ka mga working committee members sa Southward Properties alang sa opening ceremonies ngatong Sabado sa gabi. Human sa parada, gipaagi sa usa ka sinulog celebration ang pag-abi-abi ngadto sa libuan ka mga delegado gikan sa upat ka mga lalawigan sa Central Visayas. Hangtod nga nagpadayon kini sa pagpanumpa sa mga atleta o coaches aron ipasalig ang patas nga pagduwa. Pagkahuman sa pag-abi-abi, nakahigayon si Mayor Michael Rama sa pagpainumdom ngadto sa libuan ka mga bisita nga motawag kaniya kung adunay emergency sa gipuy anilang billeting quarters. Get my telephone number. During emergency, give me a call, but not for money, but emergency. 0917-328-4711. Only for emergency, not for money. Samtang gipainomdoman usab sa mayor ang mga delegado nga kinahanglang ipatigbabaw ang sportsmanship sa matag usa. It's our turn. We have to be, as I say, utmost display of hospitality. And please do not forget Mayor's Night. We are all invited to eat them. Gipasalamatan ni Education Undersecretary Rev C. Escobedo ang Cebu City Government sa pag-host sa maong regional meet dungan sa pagpainumdom sa mga atleta o coaches nga ipabilin ang panagigalaay bisan sa init nga kompetisyon o disiplina sa matag paugnat sa kusog nga gipili. You are not merely competitors on the field. You are warriors of the human spirit, champions of perseverance, icons of discipline, and architects of your destinies. Gisundan dayon sa managlaing sporting events nga gipahigayon sa managlaing venues sa Dakbayan sa Sugbo og mga kasilingan ng lugar.
Sa unang adlaw pa lang, nag-una na ang Cebu City Division diin, adunay 7 ka mga gold medals ug tagduha ka silver ug bronze medals. Magpadayon ang mga duwa sa Sivira at 2024 hangtod karong Huwebes, Mayo 9. Gian Navarro, CCTN News. Nag-una sa medal tally sa Central Visayas Athletic Association nga Regional Athletic Association 2024 ning itulong adlaw sa duwa sa ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini mo ay nakaangkon sa 10 ka mga bulawang medalya diin na og 5 ka silver medal. Nagsunod sa Lapu-Lapu ang Cebu City Niños nga adunay siyam ka gold medal, 5 ka silver ug 4 ka bronze medal. Ana usab sa katulong nga pwesto ang probinsya sa Bohol nga nakaangkon na sab og 5 ka gold medal, 6 ka silver ug 4 ka bronze medal. Samtang anaa sa ika-4 nga pwesto mao ang Dumaguete City Division, gisundan kini sa dakbayan sa Mandaue, Negros Oriental ug Cebu Province. Kapitolyo may buwelta sa sugyot ni Cebu City Mayor Michael Rama nga maghimo og kagalingon nga water district ang uban nga mga kalungsuran. Dugang pa sa ilang nga pagtambag ngadto ka nga Mayor Rama nga dili ipalabi ang garbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa nakalabay nga semana, misugyot si Cebu City Mayor Michael Rama sa ubang LGU nga giserbisyohan sa Metropolitan Cebu Water District nga mubuwag na lang. Alang niya, kinahanglang muhimo ang mga LGU ug kaugalingon nilang water district aron matud pa mas direktang makaserbisyo ngadto sa mga konsumidor. Giawhag usab niya ang mga LGU nga palito na lang ang piping system sa MCWD aron matuman ang iyahang sugyot. Og tungod nini, nakita sa Capitol Legal Team nga napalabi na matud pa ang garbo sa mayor. Ilabi na nga kadaghanan sa mga tinubdan sa tubig nga gikuha sa MCWD nagagikan gawa sa dakbayan sa Sugbo. Samtang 50% usab sa mga konsumidor sa MCWD ang nagagikan usab gawa sa Cebu City. Isa lang ka-obvious reason nga nung dili. Not to the province of Cebu, gay mabulahan man ang province. Pero bisag unsaon pa nato, bisag unsa mabulahan ang probinsya kung ang City of Cebu mag-antos. Gitata usab sa habig sa Kapitolyo nga wala nag-apil-apil si Gobernador Gwendolyn Garcia og mihatag og mga kasulbaran alang sa dugang pang tinubdan sa tubig. Ilabi na nga apil sa giserbisyon sa MCWD ang mga LGUs gawa sa Tri-Cities sama na lang sa Talisay City, Cordova, Consolacion, Compostela ug Liloan. Hinungdan nga misugyot ang mga LGU sa naisgutang lugar nga ipabilin ang kasamtangang MCWD Board. Pinanguluhan nilang Chairman Joey Daluz o General Manager Edgar Donoso. Kinibisan pa man sa nimong mando sa Local Water Utilities Administration kunluwa nga ipasuspenso ang kasamtangang Board of Directors sa MCWD. Kung sa'y makulang, magamay-gamay na lang ang kulang din sa city. So muna karon ang gihimo sa probinsya through the efforts of our governor. Kay wala sa ingon pa ni Attorney Jong kaganina dili man ni ija-ija aho-aho puros man ta subuanon. Gipaningkamutan ni noon sa habig sa Kapitolyo ang dugang pang supply sa tubig alang sa ubang LGUs. Pinagikini sa pagtugod og dugang pang bulk water supply ug uban pang gisudlang joint venture. Ayaw kintaon. Gubatanan gay na touch na heart ang imong pride because you want to exert authority over something which on the first place you have really no authority of. Samtang nakita ni MCWD Chairman Joey Daluz nga napuno ra sa pamulitika ang naimong sugyot ni Rama. Gian Navarro, CCTN News. City Environment and Natural Resources Office hugot nga nagbantay sa minilyon nga sardine nga naa sa Maribago Causeway sa Dakbayan. Ilabi na sa kabahin kini sa pagtan-aw sa Sardine Run sa ilang nga tourism activity. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa gilayon nga 50 metros gikan sa Maribago Causeway ug sa 5 metros nga kalawmon, makita na ang minilyon nga sardines nga giprotektahan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, pinaagi sa buhatan sa City Environment and Natural Resources Office Consenro, kung diin ang diving ug ang pagtan-aw sa Sardine Run nahimo ng kabahin sa turismo sa dakbayan.
Matod sa Pangulo sa Senro nga si Emilio Bonghanoy, ang maong sardines sugod nilang nasigpatan human sa bagyong Odette. Sukad ni nilang nasigpatan, hugot na usab kini nilang gibantayan sa ilang buhatan ug gidili ang pagpanagat sa maong dapit aron nga dili kini makuha sa pukot. Gibutyag usab ni Bonghanoy nga nakita nila ang resulta sa ilang pagprotektar ni ini tungod kay mas nidaghan na karon ang populasyon ni ini. Apan bisan og kabahin na kini sa ilang turismo, prioridad gihapon nila ang pagprotektar ni ini pinaagi sa pagpahimangno sa mga turista nga motan-aw. Doon na kita briefing ipahigayon. Anong una ang kanang regarding sa ilang makita. So mao na atong i-highlight sa ato ang briefing. O niya unsay mga gibawal nato. Unang-una pagpaduol, paghikap. O niya gibawal sa nato nga mulangaw ibitaw nga tupadong gyud sa sardines kay mo basin mo idlas unya ba nagtuo og may isda unya magdagkukot mo na nga mobalhin na sila laing lugar. Usa-usab sa pahimangno ni Bonghanoy ngadto sa mga turista sa dili pagdala og basura ngadto sa ilawom sa kadagatan. Kay usa mo guna nga muidlas ang isda ba kay dai daghang plastic basin og kanang plastic nga nagluto-luto masabot nila nga basin ilang predator. Samtang sa padayon nilang pagpamutang og mga boya, gawas nga adunay saktong kaparkingan ang mga pump boats aron nga dili madaot ang mga coral reefs, usa-usab sa hinungdan niini aron nga dili matandog ang mga isda. Sa laing bahin, gibutyag usab ni Bonghanoy nga niadtong Mayo 1 aduna usab na sigpatan nga mga dolphin sa kadagatan sa Lapu-Lapu apan giangko niya nga dili pa sigurado kung posible na ba ang dolphin watching kini tungod kay moagi raman ang mga dolphin sa maong dapit. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Aprobado na sa konseho sa siyudad sa Mandawi ang first reading nga gisugyot nga 2,000 pesos nga tubo sa tinuig nga cash assistance nga sa mga registered senior citizens sa dakbayan sa Mandawi. Gipangamahanan ni Konsyal Jimmy Lumapas, ang chairman sa Committee on Social Services, ang mao nga ordinansahon. Gikan sa 8,000 pesos, mahimo na unya nga tag 10,000 pesos ang ilang tinuig nga assistance. Matod ni Lumapas nga ipatuman kini sa kaduhang hugna sa distribution karong nga Disyembre. Ang first tranche gihatag niadtong buwan sa Abril. Nakita mo good nato nga kuan ba, grabe na ang panginahanglan bitaw sa senior citizen. Naganam na ka mahal ang mga ilang tambal, ilang mga maintenance. So right time naman sad siguro nga mohatag ta og additional nga 2,000. Maribago Causeway gitutukan sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro Lapu-Lapu. Tungod kay upat ka mga pantalan sa dakbayan, kini mo'y kuwang pa sa pasilidad. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa upat ka mga pantalan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang Maribago Causeway maoy hugot nga gitutukan sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro Lapu-Lapu. Gibutyag ni Emilio Bonghanoy, ang pangulo sa Senro, nga kinitungod kay ang maong pantalan maoy kuwangan pa sa pasilidad, sama na lang sa comfort rooms ug wash areas. Ilabi na nga sa maong port daghan ang mga turista nga modagsa tungod sa mga nagkadaiyang mga water sports activities nga ilang mahimo. Maong usa kini nga ilang gihingusgan nga magbutang usa og mga portalets aron nga adunay magamit ang mga turista ug dili mapadung sa dagat ang ilang mga hugaw. Kapag sila na rin, mao na mag-gini nga area, magbutang ta og portalets. Kanya to sa Marigondo na may siya. Pato na lang ito. Kaya ang dito sa Russell o sa Movenpick, nahanap ko dito. So, kutsa na lang sila. Dugang usab ni Bonghanoy nga sa pila ka adlaw nga ilang pagmonitor sukad sa pagpatuman sa koleksyon sa environmental fee, nasuta nila nga aduna gihapoy maglabay sa ilang basura sa kadagatan. Nadiskubrihan na to nga anha magud nila ilabay ang mga basura sa laut. At karon niya karon nga alas 3 alas 4 tanaw na mo nga manguli na sila. Opo na mo patrolya na pad nga to kay labay lang ang kuan ang garbage bag ba. So matod niya nga aduna sila gipamutang nga mga dagkong basurahan apan gikinahanglan pang tutukan og maayo ang maong port hangtod nga maanad na kini sa saktong pamaagi sa paglabay sa ilang mga basura. Amo ato ginang i-stricto gamay pagkakaroon lang lisod pa man pagkuan nila no pag-practice nila pero sa Marigondo na practice na ngari nagsugod pa lang ta na nga permita na ay diri para ma-educate na to ang kuan nila. Gibutyag usab niya nga matagbuntag og hapon na ang pagpangolekta og basura sa upat ka mga pantalan. Kini aron nga masiguro nga regular nga makuha ang mga basura ilabi na sa mga mag-island hopping. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Musunod, truck ban nasabutan nga ipatuman sa UN Avenue ug Diamucorte Street sa Mandawi City. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo!
Balik sa atong mga balita. Cebu City Government mi-issue og show cause order sa duha ka mga bus terminal sa Sugbo tungod sa giingong kakuwang sa business permit. Gikabalakan usab ang Capitol Legal Team nga mapareha sila sa gidangatan sa Cebu Port Authority. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Nadawat mismo sa Kapitolyo ang show cause order niadto Mayo 3 nga gi-issue sa Business Permit and Licensing Office sa Cebu City Government ngadto sa duha nila ka mga bus terminals. Sumapa sa mando nga giluwatan ni BPLO OIC Head Andrew Bores. Nag-operate ang Cebu South Bus Terminal ug North Bus Terminal nga walay business permit. Gikatingalahan sa Capitol Legal Team ang maong show cause order. Gipasabot sa ilang legal consultant nga si Attorney Rory John Sepulveda nga namugna ang duha ka terminal nga gi-operate sa Kapitolyo ubos sa Metro Cebu Development Project niadtong dekada 90. Gihapinan pa sa Cebu City Ordinance No. 1784 nga nagmando din kinahanglang mukuha og mukanaog ang mga pasahero gikan og paingon sa mga kalungsuran sa Sugbo sa South Bus Terminal. Maong alang kanila walay igong basihan ang show cause order. So sa ako pa, amo lang gikulbaan nga bisag kani mo ilang himuong rason nga ipasira nila ang duha ka terminal. So among ipasabot daan sa inyo, gakuna amang gani mahitabo, mauna ni. Gitata usab sa Provincial Legal Officer nga si Attorney Donato Villa Jr. nga dili mahimong makakolekta og buhis sa mga bus terminal tungod kay dili man siya usalang ka negosyo. Pinasubay kini sa gipatumang lagda sa Local Government Code. Dili man ni livelihood ang amuha. Service to the public man. This is service, public service. Kinsa may gi-cater ani? Ang publiko gikan sa probinsya, ang taga-syudad lagi mo ngadto sa probinsya. Gikabalak usab sa Capitol Legal Team nga posibleng mapareha sila sa gidangatan sa pantalan sa Cebu Port Authority diin. Yano ra kining gisulod sa mga opisyal sa Cebu City Government human ni mando si Mayor Mike Rama. Apan kumuabot manggayod sa punto nga sama sa gidangatan sa kompanya maritima, andam usab ang Kapitolyo sa mamahimong dangatan sa bus terminals. If they do something as crazy and as foolish as closing it down, rest assured, the province of Cebu will have countermeasures. One, to ensure that whatever obstruction or hindrance or sa public service can be mitigated. Tubagon gyapon sa legal team ang maong show cause order gikan sa Cebu City BPLO dungan sa pagpasabot sa ilang habig. Gian Navarro, CCTN News. Cebu City Mayor Michael Rama buot pabutangan og ruta ang South Road Properties sa dali nga panahon. Makigalayon siya sa LTO ug LTFRB aron nga mabutangan kini. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Gitinguhan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga mabutangan og ruta sa mga public utility bus ang South Road Properties kun SRP sa dali nga panahon. Kinaron nga mamahimo nga accessible ngadto sa mga publiko nga buot mo bisita sa mga tourist destination ug uban pa nga suruyana na sa mga turista. Plano niya nga makigalayon sa Land Transportation Office 7 ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 aron nga mabutangan kini og ruta. Then the mga ngalanadog jeepney or modern VUVs will be relegated depending on how the useless or the, let's say, occupancy of the roads. Alang ni Raquel Arce, ang Executive Director sa Road Management Authority kon RMA, nga padayon ang ilang pagtuon sa board sa maong plano ni Mayor Rama. Lakip na niini ang pagbutang og pedestrian crossing sa SRP kini tungod kay convert na nila ang SRP nga expressway apan na karon usa na lang kini nga urban highways. Yes, we are also studying that possibility. Nag-aaral to ang ato ang SRP. So, on naarod ta sa gihimo nga pagtuon nato ang opisina sa Planning Division mo Gipemang no si RC sa publiko nga dili magpataka og labang ug batasanon ang pag-agi sa pedestrian lane aron nga malikay sa disgrasya. Sama na lang sa natabong pagkaligi sa usa ka tigulang nga milabang og kalit sa kalsada ni adtong Domingo. Sherry Zamay-Uy, CCTN News.
Nasabutan sa Kapitolyo, DPWH o mga opisyal sa Mandawi City ang dili una pagpaagi sa mga dakong truck sa UN Avenue o DM Cortez Street. Nakita ni Gobernador Gonilin Garcia nga nakaapekto sa bugat nga trapiko sa adlawan ang pag-agi sa mga dakong truck sa maong dalan. Maong nasabutan nga dili paagian ang mga trailer truck gikan sa Mandawi City sa mismong roundabout. Apan kinahanglan silang moagi sa iyang alternatibong ruta sa palibot sa Butuanon River ug mopaingon sa Kansaga Bridge sa Konsolasyon. Samtang uyon ang nanag-iya og luna duol sa intersection ug misugot ang utilities nga ibalhin ang ilang mga poste aron sa pagtukod sa bag-ong rotonda. Gi-turn over sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office ang flood early warning monitoring equipment sa barangay Kasuntingan. Ang gitugyan nga ekipo maghimo sa barangay nga mahimong mas empowered ug andam kung adunay kalamidad. Ang early warning equipment makamonitor sa posibleng peligro ug makatabang sa gikinahanglang lakang ug sayo nga aksyon aron maminusan ang epekto sa kalamidad. Ang ekipo adunay camera nga gi-install sa may Butuanon River ug ubang strategic location sa barangay. Ang situation sa maong lugar ang makita na sa barangay sa ilang buhatan. Sa laing balita, hingpit na nga gibuksan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang exhibit nga gitawag og mga bahandi sa Sugbo. Subay na sa pagsaulog sa National Heritage Month karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mioy. Gibuksan sa Cebu City Government ang exhibit nga gitawag nga bahandi sa Sugbo kini subay sa pagsaulog sa National Heritage Month sugod karong adlaw. Din adunay gihimo nga exhibit ang karaan nga mga hulagway sa Sugbo ang Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission Konchak nga may pasigarbo sa kabilin sa Sugbo sa kaniadtong panahon. Sa mensahe ni Cebu City Mayor Markel Rama sa opening ceremony, iyang gimugatan ang kamahinungdanon alang sa mga bagong henerasyon ang pagbaliklanta og sakripisyo ug kanindot sa Sugbo nga natagamtaman sa unang panahon. This is history and heritage. Earlier, Avatar was talking about the vine and the branches. It talked about the word love, because it's in that word in our gospel. But you know what is really important? How can a branches and a vine if there was no root to talk about? I should tell you the root because I'm an agriculturist. It may appear that the trunk is healthy. The leaves are green without being aware that the root is being eaten by whatever insects. Nakita sab sa Legislative Building mo ang miniature nga Basilica Minore del Santo Niño, Fort San Pedro, Cebu Provincial Capitol, Cebu Metropolitan Cathedral ug Cebu City Hall. Aduna sa mga karaang painting ang gi-display nga mipakita sa kulturang Sugboanon ug uban pa. Gipasabot usab ni CHAC Chairman ug Vice Mayor Raymond Alvin Garcia alang sa mga bagong henerasyon nga naleksyon sila sa mga panghitabo sa nangaging panahon. You know, Heritage Month will really remind us of our history, will remind us of our past. Because why? Why is it very important to know our past? We learn from our past. We get to know our future by learning our past, no? Magpabilin sa labi ang exhibits sa tibuok buwan sa Mayo. Sherisa Mioy, CCTN News. Nadakpan karong hapon ang responsable sa kamatayon sa usa ka basketball player at ubangan sa Redemptorist Church niadtong Pebrero 4. Natanggong na sa Abiliana Police Station si Aaron Carl Tan. Kinsa gitumbok kasadan human giingong naka-hit and run kang Jeslar Larumbe. May namdumang gidasmag sa sakyan ng Mazda CX-7 si Larumbe kinsang nagmaneho sa motor niya ng panahuna. Mipagawas daw sa warrant of arrest ang Korte Bato Kangtan sa kasong murder diin walay piyansa nga gitugot.
Nakita sa Cebu City Prosecutor's Office nga adunay probable cause sa kasong giatubang ni Tan. Mosunod, duha ang patay daganang naangol sa pagkalimbuad sa van sa Sisilex nyatong Sabado. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Balik sa atong mga balita, duha ka rider namatay sa malaglahing aksidente sa kadalanan sa barangay Hagubiao, syudad sa Mandaue ug sa lungsod sa Liloan, Kagalinang Kadlawon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagrino.
Alas 4:30 kaganinang buntag, usa ka rider ang nabanggai sa series bus sa Barangay Hagubiao, syudad sa Mandawi. Ang biktima giila sa kapulisan nga si Mark Anthony Mabayo, 24 anyos, lumulupyo sa Barangay Hugan, Konsolasyon. Samtang ang driver sa bus mao si Rodney Juanilio, 49 anyos, tagalungsod sa Tabugon, amihanang bahin sa Sugbo. Ang bus adunay sakay nga 44 ka pasahero gikan sa lungsod sa Tabugon padung sa syudad, samtang ang biktima padung sa lungsod sa Konsolasyon. Matud ni Hill Rituya, ang Assistant Department Head sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim, nga ang bus nawadan og brake og tungod kay dangog man ang karsada human sa uwan. Ang bus nilihi sa pikas nga lane og nabangga sa motorsiklo. According to the account sa driver sa to ang series nga wala gyud nawagtangan siya brake nya, timing to at that time nag-uwan-uwan nya, head on to siya. Sa kasamtangan, gitanggong si presuhan si Juanilio og mag-atubang og kasong reckless driving resulting to homicide. Subay sa nahitabo, gipahimangnuan sa team ang drivers nga kanunay magmatngon kung magbihi sa kadalanan, pagsiguro sa pag-check sa kondisyon sa ilang mga sakyanan. Magmatngon ta, then ato ang kanang kuan lang gud kung dili ta kanang kondisyon pa mo drive, pahuway lang usa ta, then balik ta drive na sad kung kuan, then kanang sa mga dili ginato malikayan baka nang mga mawad-an og brake, ato lang yung i-check atong sakyanan before mabiyahe nga condition and roadworthy ang ato ang sakyanan. Samtang patay usab ang usa ka lalaki human mabangga ang iyang motorsiklo sa nakaparking nga SUV kaganinang tungang gabii sa Barangay Yati, lungsod sa Liloan. Ang biktima giila nga si Denny Agabi Carado, siya gida sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Duha ang patay samtang naangol ang ubang pasahero sa paglimbuad sa gisakyang van sa Cebu-Cordova Link Expressway niadtong Sabado sa hapon. Matod sa Lapu-Lapu City DRRMO nga paingon unta sa dakbayan sa Sugbo ang van nga dunay sakay nga 18 ka mga pasahero. Giila usab sa Cordova PNP ang driver sa van nga si Christopher Tuniakaw og mibutiyag nga nawad-an kini og kontrol tungod sa kakusog sa pagmaneho. Hinungdan nga nabuto ang tuo nga ligid sa van hangtod nga nalimbuad ug mituyok sa makadaghang higayon. Daling gidala sa managlahing mga tambalanan ang mga pasahero, human girespondihan sa managlahing emergency responders. May painumdom ang mga hingtungdang otoridad nga isiguro kanunay ang kaluwasan panahong pagbiyahe na sa kadalanan. Patay ang usa ka lula human nabanggaan og naligsan sa trailer truck sa Cebu South Coastal Road hapig sa dakbayan sa Sugbo. Gila sa mga otoridad ang biktima nga si Consolacion Rosal, taga Barangay San Roque, Talisay City, o giingong padung unta nga mangumpra. Giasoy sa truck helper nga nahibong na lang kini sa diyang adunay nipaka og nabantayan nga adunay nalagpot nga lawas sa tao sa ilang atubangan. Hinundan nga daling nakaresponde ang mga rescuers aron pagatiman sa patayng lawas sa lula. Paglabay sa pipila ka oras, mitahan sa mga otoridad ang truck driver nga si Gregorio Grico, tagalungsod sa San Fernando. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang iyang atubangon apan giingon nga adunay amicable settlement nga nahitabo. Kapintunga sa bilyon ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas na sakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 sulod lang sa 4 ka buwan sa tuig 2024. Gipatutukan karon sa PIDEA 7 silang operation ang mga drug den diin nakabungkag na sila 19 ka mga balay suyupanan. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Mabot na nga to sa 570.7 milyones ka pesos ka balor sa illegal nga druga sa nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 gikan Enero 1, 2024 hangtod Abril 28, 2024 sa datos ikipahibaw ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDEA 7 nga nakasakmit na sila 83.88 ka kilo sa shabu, 5.95 gramo sa pinaugang dahon sa marijuana, 12,540 ka punuan sa marijuana, 205 ka ampule sa nubin, nga mukantidad ang tanan sa 570.7 milyones ka pesos. Moabot usab og 19 ka mga drug den ang manampuson nga nabungkag sa PDEA 7 sa tibok Central Visayas. 12 nini nemutang sa Dakbayan Sugbo. May pasabot sa Alcantara nganong naa sa Dakbayan Sugbo ang labing daghang nga drug den tungod kay naaman usab dinhi kasagaran ng supply ug tungod sa kadaghan usab sa mga nagsiksik nga mga palimay. Nausab dinhi aga mga dayog gikan sa lain-laing lugar sa Central Visayas, ilabi na kadtong
iyong nanarbaho. Naay drug den ang community. Dako kaayo og na epekto sa peace and order sa barangay. Kay, for example, kaning mga drug den, 24 hours, abli ni sila. Unya ang musulod aning drug den, bisan kinsa. No, ang mga silingan ana kung ang mga neighboring houses sa drug den wa sila kaila aning musudiha niya. Wala kabalo ba unsay background niya? What if mga naa gyud ay daotang tuyo, daotang elemento na aning mga daotang plano. So unsaon man pagpanagang sa mga silingan, di ba? Nya matimingan pa gyud kung musuyop niya adto magmaoy sa drug den, mas dili taga diha kinsa may maigo dayon kung magmaoy ni sila katong mga neighboring mga neighbors sa drug den. So para sa amo as law enforcement dako kayo og impact basta makadismantle ta og drug den. Si Lea Alcantara, iyang ipasabot nga nakatutok sila sa pagbungkag sa mga drug den sanglit giila nila kini nga high impact operations. Diha matud pa ang breeding ground sa criminality tungod kay kung mapasagdan kini daghan na mo gamit sa illegal nga drugas o sa kadugayan, daghang krimen ang mahitabo. Dugang ni Alcantara nga kung nga dunay drug den ang usa ka barangay, musaka usab ang krimen niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Nasikop sa hiniusang operation sa mga sakop sa Parian Police Station o Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 ang top 7 nga most wanted person sa Central Visayas nga matud pa na nga dinakpan nga mao si Jomar Rosales Gulfan, 35 anyos, lumad nga taga-Daan Bantayan, apan kasamtangang nagpuyo sa mao nga dapit. Nakadaig usab ang hipi sa PRO7 nga si Brigadier General Anthony Abirin sa mga personnel nga nakasikop kang Gulfan. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.